Quand elle m'a bien au Ghana, nous avons voulu tomber dans les résistances, mais il faut acheter la suite. Il n'a pas eu de poste à Birouna, à Jérôme de Raïr et ça. Quand on a dit, de manière à va y en avoir. Quel est le but de Wahatu? Comme mon autre dit qu'à Sodiwa, Charles Kuntua, Aïta Shogabaro, ou Wakaba, un Chabango de Champeni, Badian de Konomewa, Mujaba Mahamid Sidaoudi, Mujaba Wamaisiwa, Wachawa Muyatiwa Naziku Lomba. Harengwandro ngamona wale jambo kemni sipasa watu imani harengwandro haswaliza abilendesa shabaka wanazigume enyi mkanda ho wanazigume wala matondo mawanoka mkanda ho biba makawenchini wa mbeni kamili matondo mawanoka wala wa mbeni chamru naga ida baharu wewe utatsaye kadufanya baya singa mtampadalo awenge atwadisa ya madipo station ya hatuani ashukuri yao barikiwi wao. Ese twa maya nese hasi za kwenye wana watukufu weka yao wechi na gile mina obanu nesi mga chalie eze dumwa remfuwa ropepo redul maika yao ipanishiha bonti juha tugepanishiha kwa unduro supa lelo nesi mgu ya risula jedingo osi ya fura ishemiyo ya tubaide ya rambi ya ukana alam nashrah laka sadrak wa wadana anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Baada souffrance babatoka soulagement inshallah taala yizome boni mazalo wabo comme Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam bayatolwa Makka enda Madina yakaona kama basi taka 100 wanwali sampanya chamnyezi kuhamdika 100 hadi ya ukana enda bango jorejei ila demani ya ikangari pashia au hale si urenga sharbo ridwanti ya ukana denga pasharbo wanti ya upashie innal ladhi farada alayka alqur'ana la radduk watu watola no wata wanayaribe yahunu kujorejeza rumenti ya hatu wakati hiyo watoka unyamiza so wonti pia haina mda vana skademi na nyi vana skauria ila demba sutu ila demba hivi aneke fursheti ngarijo ujua ukanda ni chasisi ngarijo ka ujua hafijo rambe ukana Allahu akbar wazunguta wanashanga baba banu waishi auto paswaze roho ngarijo Allahu akbar. J'appelle pas au jihad monsieur et madame haizo ngarijo hamba rambe ukana صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده يدنمنا كم يزمغو أرينك توفيق رشد مجيشي كارجو سؤالي بانولو بدوا أو كبالا صلاة إلى دوا ندو شاما دي صلاة على النبي بامدوا جعليا حرير من الشيطان وغزيبي هنه قطو من يزي صلاة زجوما يزي صلاة زهوفو هاتو كارجو صلاة يوفو هاتو مدوتو حالبان لما كنت مدازا بانولي كاو بنزابدو فايزة كوستيمو رجابانو sharibiro shioni ekeka mtu abezalasi mwarmwe mimbali nemsiri hatu garjoja banuri zambe o watambi hao mwajo shukurie kamwa bente ikabidie zentuzi jao dofanya trema ya hefete vano atarjuko enda raifani place de l'indépendance inshallah taala amjoni kama nama Mohamed Barwan ya préparer yandise hafla hatuanu kabla radi jandi sanga mwana manyasi ali kayao weide mwana nyasi na mkauseze ndili bala mumone ngebanu wanroti pia watawa ikabidika ze media no inji wangu ajoban basi Mwenyezi Mungu alijalie mwana yasi mtukufu wala kausa bila arif azuma ni manjie ikayao media source ngabo appel de Paris ngabo monsieur l'ambassadeur na mareme koti wao na haziwa ikayao haina wakati kwa turati ezi haziwa zifanya ho mwana yasi woi gutotende banu haja filme zengozo tipia abenge wao nao zengozo zifanyishia hao watu uzamba nduna dojua izo ya dungao ya teneda denge alatoka kati wae hano nono wandu wahe majamna nasi ekamdu mwanzo ya dunga zeno gozi chiri yo na dunga no wandu wakwe ni bawai izo ya johamba badu izo ya siona shakaja paro kausa ya bazindo wajida inu wanyanya siwao haizo nga johanisa ya hafla ya hatu jeli parwa ni hutubu baade juma ya vila itwa shonga duwambele duwa baade swala ya maiti wa hatu ikagungu la gozibi shaidi ya jitumia utojo hamba garijo hamba rekade levao shabanu garizo costume borlo faranta garijo utaiho eni atuhambe wakati ya lazima mlozi wakoli yo usise wakati bahari ya tuamuo ni mada za basa na mdilini weka mnauka na plasi ekaka mjaveza matapilia ba wakati yonga mjo ukaja firauna kamnauka na shuanga mjo jundoka na garisilimu yo alana waqad asaita min qabl falyawma nunajjika libadanika litakuna liman khalfaka aya tafadhali siku wangu mtukufu Muhammad ibn Barwan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi watukufu mawatoni mlioiho masiwani ikaunga mrirunga o harumazi nteza masudiano za YouTube na Facebook neza saya
kwezi watukufu mlio harume Faransa na nanyi watukufu mlio harume Place de la République ikawa hina wakati na juse matsona monani ngaro nawe mawatwani warango sikurandisa zembwana zinu watuzia watulemewa wazidi jitihadi haizo zento sasa kiwatwani za hangu ngazimwendelea oni haina mtimadanyi na mwabiani ukaya yembwana inu rikaujua kagejoka nziro rikaujua kainu bwana ijokande rikaujua ukaya yemrikao hahibi yeyesi ya hatu yemrikao harihitwa yemrikao hakanti hakidhuluma katina bopete haitulotoka kenti harmayezi change no siku wahe insha Allah ino koti hule haizo ya diaspora ya kweli ya diaspora ya unda ya lela ya saidia isaidiao ilotukumu harma bafu jinji na fuzinji harma maendeleo ya hensi ya hatu gaijuao iso ya zao haizo kama ndongoze wa siasa ndondo kama ndondo siasa wale wa ndondo ukaya ya diaspora kena utendeziwa ya diaspora kena urohoro ya diaspora kena uhadalo ya diaspora kena bilondabo she diaspora ngejwao izo ya zao na singarombe wa siasa ukabatinasi kwa nokaya kwa noparokaya kwa noporoshia wakaya batinasi kabati siasa kabati mwa siasa batina mwananchi kabati ndongozi toteneza mongozi wa siasa ekakatina wandu kaunda sisi lonyeti haizo ngarombiao wabishi hizo rambao na diaspora kena ukiri ndabo kwa leunu haina mruto kaende habanda ya bavuni hizani hafanya mkataba au hafanya risala ikaonga nzao irirende ukasima hade warisutuse garilanio haina katiba litofanyirwa laterire ke diaspora kwatina ndongo wafanya au kwatina zofanya hawati wandu ukawarenge fuvu harume maendeleo ya hati ya atulu yao garumbiao ndondo garumbaruza makatiba zandabo zanjozifanywa na kati yanu garizilanio ndondo ondo wajua ke diaspora yembana nuri renge rirowa ritende wala kanore jadingoni nano wakati sijo hujaza ukarikazo mduga jo ukaza nane zindamana za tukarjo zirenga wala kango kile wari hadalo ngari wambia wacho nono ukaesi jilio leo na diaspora to vote haizo ya vote iyo karna wichililia kama nafanywa transition kama nafanywa katiba eka vote ya diaspora kaiti mahali yao Garuambia ukaya de lukto hadani ya lazimu ikaye ukaya ya diaspora wanti ma citoyen de seconde zone karati apartheid ya ukale umakiwa komori watoka na su famili wake wajule tuwe mapesa watojo voti na watu ufanya rongo wado himoka unajula zima voti wa sisi ketu lazimu rivoti wa zabarindi haizo diaspora ritikiri rihadalo ya fulewai wa hatu sotipia na wakati joka utinzo nga desmor ni kwa fufula hatu karido buliwa rivotiwa ngarambia wanyasi wa siasa karati siasa batina diaspora safara leo narizambao ndondo warishie hajiku warishie embabiza mifaswala za mafritizo kazinenda bahano kakeja kanti uka diaspora ngwa voteo eke diaspora ngwa votiwa ngarambia azali ya jondo kemalera mzingara ngarjom si saboti nano wasaya ikawa bazori ketibati marifikiri namna de sayansi gelazimori fikiri haunyanya haukweli ribeliane haukweli rinisese nogosinu haukweli haukaiyo dembo jaulaya haki kawa na uparoka jaula haki ke diaspora kwa tuvoti zonrabo ngarizijuao haizo wakomori ranyimlohunu siwandu wazima haukamwe kana tabu ya hatu rekana tabu ya hanyu yetinu ya hatu sontipia garjo yuda wazima watina udhere hiwandu watina uchakwa wandu shahaina mkomori ya rengele fuvulahe harumale budu lehe komori haizo kwezi chokanzani tekeleze risala hiyo muhimu iwasuini harume mashishio ya madhamana na singa jobe kwa madhamana
sheka mwanzo afanya madongo za kipuzi wote mazomana watu ndarjore ngazi zomana za watu kabla soni saa manifestation hatu dokawa ile ndondondo ukeza kaya jana tidi zilio leo nechoka ujamaa udunga maendeleo ya kweli mkomori voti kabati ubaguzi harmanti hatu ijira leo sema kubali haizo watu kufu ya fumbilia leo fanya bwana ya mengomina ane na mwejaho na mengomina na mbili na sikarnauzia paka demokrasi ni njia mahala pia chakabla njia harmai manifestation leo yenu ngarjo udunga jimbo la taifa la hatu au kanga sina ndongo zinji zambia wa Komoro ngasina ndongo zinji zambia diaspora ya hatu ya kweli ya ukosi kwa leo ngarjajishao zemfuza hatu ngarjajishao ya bwana hatu paka ritoa ya diktature rihanti ya dawla ya haki ya diaspora waranga fupulao harme dawla haki ya diktature na ilawe ya demokrasi na injia ya voti kia haroti pia ya diaspora waranga fupulao wassalam ngarjo udunga jimbo la taifa gari dunge manifestation ya hatu watukufu jimbo la taifa inani ukombozi pia kwesi bawatoni mahudhuria harumale bango la republique renesao zimbana sinu ribi renesao kakarnauzia rijoka rijibiwa engerika na serikali ya kweli rijoka rijibiwa ekaze ndogo zenti za hatu zingarwando rijoka rijibiwa kanga si harumanti ya maendeleo rijoka rijibiwa kamkomorile wongu hundo ze faida za henti ya shawaruma mruwa mwa azali ikawa ngufanya mafele waka na utimenti hatu kufuru na urahitwa na ufunga wandu haina mrutu ambati jau ya fungwa tina ufungue matina kanga umenji ya wandu kawazali nga uzobezi hanyo chani ujubali hanyo haikana ushile bayenti hatu hanyo tina ufungue journalist ubeid tina ufungue abdala tina ufungue oti pia kawa fungwa hawa bandaya kwa tina dura ya wangu wa bahani tina ufungue waralo hitwa basi nga mjoye mruo ya hibezi hatu tebeyo hakanza afanya gouvernement cha ezembi desiste sao haukaya yo gouvernement marionnette yo gouvernement ikawa ito fana na azali fetu azali rema ministre ayewa sawa kabati shamba habari buhari yabo
karna usubuti unjia hata arumase dossier zao haukondo kwa jamerite wa kima ministri hauwende sensi hatu haizoga mjoratize mwanama mwangu Muhammad Shafi Ibn Sharaf ikaunga mumjua wao memewatwani wahembana inu yaje yafanye hutuba hatu officiel hawanesa ya actualité inde discours officiel ya hatu Muhammad Shafi memewatwani wahensi hatu memewatwani waho mufumauno ikao leo mbuja inese ya actualité hawanesa ndondo kagela simori jihudumu au kaya siasa ya hemitente ihondo mpaka ya siasa ya mafeloke azali ihondo mpaka haizunerji hudumu ndondo haina mahalarjoka ya rihime rijeli wane batima mpaka daula ya haki. Watukufu wahemasiwa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpaka Risaritowe Fatiha. Ritowe Fatiha ukaya riwashili ula wakati ramkazizani riwashili wakati ramkazizani aukanga mwanao leo mrunikazo mwaruma unu woi dembaba hemru mshangu yani kaza omharuma unuwa hoti women abange wani waringa barwadingo utipara manotablo ritojwe miharuma weya wakazambani wadingo hujilana mabani abange lewo lazima njanikiwao mharuma nanikiwao soni mowa komor ili izo nzambao emichindu hiyo yishie ijuwaka yanotabilite yokedozi abange bade taliki hiyo kama ndiso ya hutuba nani nkiwa njanitekeleza leo. Comoriens et Comoriennes, mes chers compatriotes, le 29 septembre dernier, l'automne de la révolution comorienne a débuté à la ville de Mbéni. Tout le monde a très bien compris qu'il ne s'agissait pas d'une improvisation, mais le début d'une grande révolte populaire. Nous avons pu assister à un événement d'une portée exceptionnelle. Pour la première fois dans les annales des Comores, un président comorien s'est fait entourer par ses gardes du corps. Le reste de la population a refait la prière après son départ sous les huées et les jets de pierre. Et au nom des cris, Azali, Azali, dégage. Pourquoi dans les annales comoriennes cette situation est exceptionnelle? Plusieurs événements de ce genre se sont déjà déroulés dans le grand secret. Pourquoi, par exemple, Azali n'a pas assisté il y a un an à
à la prière de Mikidash Abdourahim, alors qu'il a reçu les honneurs officiels pour une cérémonie officielle. Pourquoi il n'a pas été? Pourquoi la famille de l'ancien ministre Abdoulbar de Ntsaweni lui a refusé et sa participation au retour du corps et le fait de diriger la prière, alors que c'est un ancien ministre d'Azali? Pourquoi Azali a refusé le rapatriement du corps du ministre Abdou Mahdi, alors que 2 semaines après le décès d'Abdou Mahdi, un avion est parti chercher un notable au même endroit? Pourquoi Azali n'a-t-il pas dirigé la prière de l'ancien ministre Kouati, qui est mort en plein exercice dans le gouvernement Azali 1? Il n'a pas été. Aujourd'hui, il a tenté de défier la ville de Beni, mais Beni n'a pas accepté. J'ai vu des figurants. J'ai vu des figurants à la radio et à la télévision nationale faisant croire que la jeunesse de Mbéni n'était pas derrière le mouvement de protestation. Je le rappelle, quelques dates. Lorsqu'en 1974, j'avais 14 ans, on a voulu interdire le meeting dans l'Iswali. J'ai refusé et je l'ai montré. Il y a eu 4 blessés hospitalisés. Je faisais parmi de ces blessés-là parce que nous sommes de Beni et parce que nous sommes de Beni, nous avons défendu notre honneur. Où était-il, sa bande? On le sait. Lorsque on a voulu interdire le meeting de Sambi alors qu'il était dans l'opposition, à Mbéni, le meeting a bien eu lieu à Mbéni. Et nous nous sommes librement exprimés. Et tout le monde se souvient lorsque j'ai interpellé Hamidou Karira lui disant: si vous êtes bien un petit-fils de Sharaf, il faut dénoncer l'acte barbare qui a interdit Sambi de tenir son meeting. Et il l'a fait. Parce qu'il est de Mbéni. Quelque temps après, cette situation catastrophique pour le régime, Azali est retourné à Moroni et a publié la liste de son énième gouvernement. Après 6 mois de tergiversation, il n'a trouvé personne pour entrer dans son gouvernement. Il a dû se contenter d'une session de rattrapage. Il a reconduit tout son gouvernement et a remplacé 3 ministres, dont 2 pour compensation pour services rendus. On sait qu'il a nommé M. Jaya Amada parce que le docteur Maoulan Sharif s'est montré réservé alors que tout le monde sait qu'il était l'un des piliers du régime. Il a nommé
qu'il est l'auteur. Il est l'auteur du rapport fallacieux qui a accusé l'ancien président Sambi dans le dossier de la citoyenneté économique. Il est tout à fait normal que en cette fin de régime, cet homme puisse être compensé. Les autres interlocuteurs reviendront largement sur ce cas d'espèce de la formation du gouvernement. Mais pour terminer mes propos, je voudrais rappeler aux Comoriens une situation exceptionnelle qui vient de se dérouler il y a quelques heures au Koweït. Un incident diplomatique vient de se produire et j'accuse la communication de Meïti Salam d'avoir déshonoré notre pays devant la communauté internationale, devant nos pays amis, devant les autres pays musulmans. Azali qui s'est rendu au Koweït, soi-disant pour présenter ses condoléances à la famille de l'émir de ce pays disparu il y a quelques jours. Contrairement au rite musulman, contrairement au rite comorien, qui font qu'à chaque fois qu'il y a un décès, on porte des habits blancs. Il s'est montré avec un manteau boucheti noir, comme si les Comores étaient par enchantement devenus catholiques. Et du coup, la République fédérale islamique des Comores devient la République islamique catholique des Comores. Aïbou! Et il s'est retrouvé devant toutes les autorités vêtues en blanc et il était la risée de la situation. Mesdames, Messieurs, comme je l'ai eu à le dire au début de ce discours, l'automne comorien vient de commencer. Dans les jours qui viennent, vous verrez dans vos villages, dans vos sociétés, dans vos associations, dans vos syndicats, des mots d'ordre pour continuer la révolution qui doit se terminer avant la fin de ce mois. Vive la Comore libre, vive l'unité de la République. Marhaba, Madame Ahmad Shafiq, et hotuba inu yo ngarjo idunga haluha ya sharab ni wayasi Mohamed Barouf. تفضل. نعم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جو كان لينتي فولا هانغوشا لين فولا فونديشا ليو جينا موضوعين وجانيماني أونغو هنيكا إذن ما يو غمجسي يسولي إن شاء الله. حضرات السادة أيها الإخوة والأخوات أعزاء المواطنون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهدي خطابي بشكل خاص إلى دولة العربية وخاصة المملكة السعودية. في الواقع منذ بداية حشدنا ضد ديكتاتورية في بلدنا جزر القمر شاهدتم كل يوم الأحد حيث نحن هنا تلقى هنا الخطاب باللغة العربية وهذا ليس بالصدفة
ولا ننسى أن اتحاد جزر القمر جزء من دول البطولات العربية، والهدف من هذه الكلمة إذن هو توعية جميع الدول العربية وهي دولة شقيقة وأصدقاء جزر القمر بشر الذي يلحق بلادنا حاليا. ذلك أيضا لأن جزر القمر لديها لغتان رسميتان هما الفرنسية والعربية، لذا فهي وسيلة الإفساه لمجال اللغة العربية لغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا المعنى نلفت انتباه جميع الدول العربية إلى تصرفات دكتاتورية القمر عزالي عثمان الذي أسس منذ وصوله إلى سلطة دكتاتورية غير مسبوقة في بلدنا. وشهدت الهيئة الدولية المختلفة على الفظائع والوفيات التي تتعارض لها جزر القمر اليوم. خلال الدولة 45 المجالس حقوق الإنسان في 30 سبتمبر عام 2020 في جنيف أشار المقرر إلى هذه الوضع، وهو وضع خطير تهتم به جميع الفئات البشريات وضحاياها، سواء كانوا كتابا أو رؤساء سابقين لاتحاد جزر القمر أو نواب الرئيس أو محافظين، فهم جميعا ضحايا للاعتقال التعسفي وجميع أنواع القمع. هذا هو الوضع الحالي في جزر القمر منذ وصول العقيدة عزالي عثماني إلى سلطة رغم الاعتقالات والتحذيرات العاديات من المنظمات للإقليميات والدوليات. فذلك فإننا ندعو دول جامعة العربية وبشكل خاص المملكة السعودية إلى تواخي اليقظة في علاقتها مع الدكتاتور عزالي عثمان. نقول هذا لأن اتحاد جزر القمر مستمر في المعاناة، والشعب يستشهد أكثر فأكثر، وخلال كل هذا الوقت تواصل السعودية دعم الدكتاتور عزالي عثمان. نذكر أنه منذ وجود الدولة القمرية ظل عزالي عثمان الرئيس دولة الأكثر كرحا من قبل الشعب، والمشار إليه وعرورته وأغانيه ومخاططته وجرائمه واغتيالاته. ذلك ليس من مصلحة الدولية أن تجد نفسها إلى جانب هذا الدكتاتور، والشعب جزر القمر في حب الحرية والسلام والعدالات مصمم أكثر من أي وقت مضى على إبعاد الدكتاتورية عزالي عثمان وعائلته عن طريق الأذى، ومهما كان طريق سيغادر العقيد عزالي عثمان إن شاء الله. نظر البلدان الصادقة جزر القمر ورابطة دول العربية والاتحاد الإفريقية إلى الوقوف إلى جانب شعب جزر القمر إن شاء الله. شكرا لكم جزيلا. شكرا غاري ديبلاسيو rende wala armwa ufulisi utolunge manifestation tu au kaye mvua kina ulizi yarsi lunge zembo na zahatu. Ah ça va.
Ça va. Endelea bado upepo. Mama endelea baba. C'est bon, kaina usiha. Ngarta hao ndukao wakazi mabunjilio mabavuni irtanganyile tengwer jorunge manifestation hatu. Ngarjodunga ya hutuba yinu. Haluha ya Shingereza. Ngarta hao wanyanyasi kao bawe mbidila watengele au kayevua izia mwanamsho wangu Jamila baka haizia aizo ngarjodunga ya hutuba yinu haluha ya Shingereza shadoene sano nondo ukaya azali inunuhusi shinushani haina yakomea hamenye shagaroga Mungu Mwenyezi Mungu yatoe nuhusi inu haraka enti hatu inji haruma baraka au kaila nti ya baraka enti hatu ila nti ya kolesi mwike usoni shaite deloni mdu adingoni haizo wandote deloni mdu Ahmadu wo lazima ya rejise wandu dingoni shaka na wahi ya rejise dingoni ngarjo mtoa rimhukumu rimfunge au kaisi nisamblesi Mungu Ahmadu On va les juger. O wandu kao wakubalio wanji harma emafele wakayahe ukawa wandu wazidiwa ngao hamanga vazazabadiwa haukaya njaparishia serikali ya Rabu Hamadaini ini tena double ntra karna subutunji harma zeto seze hondwa haukaya zeto seze ndo zinjia wandu watu tena ngo ayeho shema na sanya kauta wandu Hamada wao wandu walingana na witi amparona mwiti yata wandu watu Hamadae haizo kamdo taimana ma Abdurrahim ya jambe hutuba inu Shingereza na ulindia Madame Abdurrahim non ngaba hao tafadhali non Darende hula fais comme si Aí, como tu katu Kiingereza baridi. Problem nyoda ho. Kawan tuan zai portable lo. Ai bo Ngamona se jodi zon te pe wa komore. Mvange naona baridi lo katu kurupule dia. wallahi Mes chers amis, nous sommes très heureux de venir vous rejoindre et de continuer notre manifestation. Et je suis sûr que votre soutien sera bienvenu, sera vraiment le bienvenu. Il s'agit du peuple comorien qui œuvre pour la restauration ou l'instauration de l'état de droit. Car aujourd'hui nous sommes obligés de manifester en France, car là-bas aux Comores, si on manifeste, on nous tire comme des petits lapins. Et donc, nous vous demandons toutes nos excuses et aussi en souhaitant votre soutien à la lutte du peuple comorien pour retrouver sa liberté, les droits de l'homme et l'état de droit. Nous allons continuer notre manifestation en donnant la parole à notre ami de lutte, Abdurrahim, pour faire le discours en anglais. Merci. Comorians, dear compatriots, dear comrades in the struggle, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The Comorian autumn has just started in Beni this Tuesday, the 29th of September 2020. Despite the pain that has struck the country and the Comorian diaspora for the loss of our brother Dr. Nasir Mohammed in Beni, the population of this locality did not resist when Azali Asumani showed up to attend his funeral.
Anger fell on him and his escort to such an extent that for the first time in the annals of the Comoros, a president's bodyguard did not accompany him in prayer to ensure his safety. The threat was so great that the large population that came to accompany the body of Dr. Nasir Muhammad refused to follow the funeral prayer led by Azali. Only a dozen of his followers followed him, and the prayers was reorganized after his departure under stones and screamings, Azali, get out. After having left under duress the funeral ceremony of Dr. Nasir Muhammad, he returned to Moroni to carry out the cabinet reshuffle awaited for 6 months. To everyone's surprise, failing to find new members, he ended up renewing almost all of his ministers, replacing the one who resigned and those who elected to parliament. In this composition, the new entrants are 2 compositions. They are J. Ahmada Shafi, former diplomatic advisor, who comes to compensate for the exclusion of Maulana Sharif, who after Ali Sadihi and other former ministers. But furthermore, in one of its editions, the JIR, le journal de l'île de la Réunion, reveals in its front page a fraud by a minister in the Comoros, recipient of the universal health coverage in the Union Island. New appointed Comorian Minister of Foreign Affairs, Dul Kamal, benefits from universal health coverage, the CMU. The man has held several positions in the Comorian government for several years while posing as a French national. What a shame. Long live the rule of law in the Comoros, long live the freedom and democracy in the Comoros, and long live the unfailing unity of the Comoros. Thank you very much. Vele wando mambo ukaya esikali ya nrabo ya kanti yotika sikali ya sema siwa ya hatu okay huyo mbukuto na senrabo wote wando toka uriheza bahadu shal okotrani majo fanya zembi hamadizo waliso fanya nizo afanyao awila simu soti pia siwa Komori ritanganyihe rijadidishe mobilisation ya hatu rihime shana boda ritanganye matsa wa siasa wa societe civile soti pia rihime rimtowa dingo hibari leno wanayo na lawe yensa kuya zaki Shabu Jamila, ya jane se ukaya ya mobilisation ya hatu lazima izidi urengavu, izidi urenga bashasha. Na sikana usiya habari zenu watukufu na wakemvua na wakejua na tumu iveri na toka wanu mpaka Soroti. Mwana Shabu Jamila mwanambo. Oburakasiana bono. Iwashige. Oburakasiana bono. Iwashige. Oburakasiana bono. Iwashige. Watukufu, assalamu alaikum. Zahandani kambishilo mji wa Mbeni, marhaba meji. Waronisa ushujai wa hawa usiku wa juzi. Gozibi haonokaya ya mahame wotolala wa hafa. Na kayana njema ya mahame wa humilia. Ese kale longa weyabo gracia ya mahame. Ese kama na mwa mahame kahavotewa basi wewe kuchoka loja wabili. Sha alhakika we kuchinjema warendwa. Wewe iti na tena hutimiziwa witiraho. Hutimizi wa utiwaho. Shaya mahame ya jana tinelolelo. Hesa huono wakahuno waondowane wa Muhammadi mwana. Hesa wakahono sokaya hujorenge mbaba hatrola tabuni.
wezi mwanadamu shawe mwiti we hata mtujua nukalifie mruindrini halafu ngamanzo neshelezize ngazija ukavala ya fajana tinde ufolelo amanzo numweze ngazija kamili yekomori pa kamili ramali ranzwani rangazija ramahore namzidi namjuhe hani bahane bwana hoi ya johada ya rwau ya rwahoriho ya dugwa shawandu watidoka sidaringa bwana zijomba wajoda bakaya azalinaje jabo tuzinishia wajomba tawala wakahambokaya arwala tuarwa mbeni na hata watu wandu jwamu wazalwanda ubi wajuaji watoru mbeni lero mmonoka wenye mdani wahimi wawenye mahame wahimi wadungu wazali waone sokaya ila mbeni shaya henga zija shati mbeni ya hazali waone sokaya mbeni wanza uwa mwani simukaya ngamo daula ya haki mbeni wese waribulia yenzia mbeni waronese kweli mbeni waronese kanarike hashiri ridunge mwitiwoi ngafanywa apeli ya hemasi wa kamili msidaze na mumrehoriho na rihime hasontipia hashabadi hamrumzade hamrumbaba na ronesokako zidi hesa halembelea na hakika monokako zidi halembelea bahata ya jorwa horiho ya rwau wayahenda hende hansi sirikali ya wezi ministra rulo kumari urembeseni larinyo basina mwanokaya ilande sirikali yalingana na mwizi omutani lakafu tuwangu tawani lakafu mwanammangu tuwangu zambwadingwa niho halafu ngafanya yapelino encore une fois yemasiwa na muhime zuwani na muhime gazija na muhime mwane sokaya gozibi waiti raisi wa hemasiwa ya hatu na rone sokaya kajalingana nasi yemwiti wai waiti mazima mgazija waiti mwiti mkomore shaka rutujua wa imbriala na huvi ya haja ya jari nemesiwa ya hatunai na mwashaleye 2015 President Sambi haka hazende yafanya bujilio mbeni ya CRC wabaye milango zesali ya CRC wazibaya basi kama nadia itoliva wa komori no halifanya lelo wala Mwenyezi Mungu hakamwonesa wala Mwenyezi Mungu hakamwonesa kaya kabana zitodia kabana dia itoliva halafu tola lelo hakahenda yonesiwa kama sasa lelo ngababu wandu wadamba kaya wala raisi yewe yu raisi wa indi neema siwa kamili kwa jamkubali raisi wa waiti yekalelo Salimu Hasani FFU na ndoa himokaya wajona ya mahame basi lelo ya mahame wa himukaya wala si raisi wa hemasi wa ya hatu Mwenyezi Mungu hamlaani Mwenyezi Mungu tola hesa hamsisishe chobonsi lelo ngafanywa appel ya heze parti politiki zontipia ngafanywa appel ya he opposition ya Komoro na mweme hesa gozibi hesa ngondo narike uni narike bazima risari msindihe narike bazima rimzihe hesa hanji
hajiohara hajuanza ya diferensa vanu mwezi unu shayaraka tujua kayaje hauyatije ngafanya apeli ya heze klan politiki zonti pia ngafanya apeli ya hema sopanga ya hema siwa yonti pia wakati uja rikebazima wakati uja ritanganye sa wakati kojaja hasonti pia rikembali na mbali rikenakla no na rirefu na ritanganyia hasanga mwanao wandu yawe hansi anteti ya hema siwa harenge wezi hamandaye wanzo ya watendeze azali narikea shirie kanze Komoro heni wakati ya haja yetu orende Komorindi yetu huja kuangamizowa na he Komoro na rame stop dingohi na richitangane na rikebazima na rione soka ya siwa nzema siwa ya hatu shariti ritibasuembe rejetinza eso wana klanu ngwamenyo zinji lelo kabaje kubidi wake daula ya haki mbali wake appel de Paris mbali wake union de l'opposition mbali wake CNT mbali izo zonti pia na resilience ya front commun union de l'opposition daula ya haki appel de Paris appel de Marseille appel de Lyon zonti pia na risanganihe daula ya haki ngiyo vanu ya Komori pia ngiyo vanu karjo chabanu hakla shari chabanu hema siwa sonti pia rija vanu karamali ranzwani rangazija ramaore kasivanu rihimi vanu riwane nenya mashinu shekaya ni mraja hafurumbali wala hafurumbali yamakari no paro waswili narila mwadi ngohi mtanze mtinze mbe rareje vasuwa ritanze riteneze wandu rareje jovanu rilio na ritanganyihe rikebazima rione so wana hatu ukaya vanu kamno mwanzo ya wanene adui wandu ukabazima shakari no chokari tambalihane rishindari waswili ne komba inu abaha nariransi sibutala nariransi hila nariransi ukaya mtuanza nwane fahari mtuanza nwane salima shano tipia narikebazima naritanganyihane riambokaya mpaka daula ya haki hasa kakaritibazima karino kuparokana daula ya haki ya diaspora mzonesa hasa kozibi kaja kufikiri ukaya ya diaspora ngejo imenyamna inu rike ini hasa ndungoso ntipia noto yabaha mumtamba huma yalala katusiuha buyalalo lelo tina buyalalo mahumu juzi hateneza ambari na faruati wende mbeni kamjauka mbeni ya mahame ils ont le sens de l'hospitalité waonesa iblamumshe ambaye perado ebumshe hampara abani msoba mapigana kai wala nabuaka hanza wotimbise bodada halafu waya haja harwayu hasindiwa basi banu nyinyi muhimi banu heze mfuyu shana ritanganyeze fikira na rimwana sokaya ya diaspora de yemisema siwa ya diaspora nasibanu hembwe na inu ya heko morikami na mangalia hapa msobe haya helu makombe hazi kontineru ze voyazi jifu mwatikochi bwana mware mola manda wandu wanoko mware ni mwada wa sekantiero barika chika za maski wangotofuke wanu yalorenga ya mikatio ya mwanda wa diaspora mtume hazi kontineri halafu abana rinetize bwana rilonizo si diaspora ritanganyihane riwane ze bwana zinu hauzima mpaka daula ya haki mpaka daula ya haki lazima riparo reneso kata haki kao itola simuziche ikao zinarilo wa shangazi wao aizo ikazwa suri daraja hamadiyo diaspora ya ujua hajikuu ya makati jau kabla pare wanema abana
yajibanu yainese wa udhuluma nenamna yasiapna uyatinelani asali yatawina yuzina journalist balichokanzi ikao yatoida siwapia eba journalist kushangasiwa eba journalist wakufwa atawauro aizo kabilatisha wana maabana yainese yasukura unasi umei santipiwe gasi dasina umei santipiwe gasi dasina umei gasi dasina umei mpaka mpaka Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewa mata leo njoi rongovande mata ya Mananyasi journalisti mtangazaji Ubedillahi Mshanga Marjo Zozaijiri pamoja na watangaza wote wa Komori. Leo tutarongoe pamoja na maprisonia wote ikaomba ono mtu ikao aria shindi ajuamba harwe maka mabawiti hata zishaishi hata waziri wa Tambo azikubali na jarongola arongo habari za Tambo basi ajambilo bari katoshwa urongoa katoshwa filme katoshwa aenda Facebook harma réseaux sociaux aibu katoshwa a receber communication ya WhatsApp au Messenger katojua enda tuani au mwali aibu katojua taenda mtumshwa imita miuli aibu katojua anafanya ziazi zahe za mtanda yani journalist mtangazaji alafu aonoka yoti haki afanya apeli andra mbilo babo sibala tujuri hanyo sidala tamwambia mbakato shwara afanya renyo ya watu public au renyo ya fami babo mtisi jua kinta mtumshwa ikato jua mona ana mtikana mtumshwa yo watu wa hiyo renyo aibu babo zambilo habari amofanya apeli viajini ari apeli lazima endede ikuri le rombola kurkurtini ari kur supremo ya Tambo na kur supremo ya Rishambru yani dago la wantikao wa wantu yani shambru criminal aibu nani mtikao arugomba fsitiri witi wafanya krimu wakaua mtu karima mtu kalita mtu be wata wambe hanyo na wazito lunga zimbana zahe wana maninya sato Giovanni viajini totiana zitriko Jesu Ubedillahi Mshangama kwa wananyaso Facebook FM dwa watozuza ontrongwa iduskurini halwa ya shfaraz. Mes chers compatriotes, face à la dictature contre laquelle nous luttons, mes camarades ont voulu à titre juste aborder le thème de la justice. Vous le savez, sans nul doute, que dans une dictature, l'institution judiciaire est le lieu qui habille les directives du palais. Quand vous entendez le palais, vous savez, c'est le palais où se trouve le colonel Azali Assoumani. Le dictateur. Ces directives sont pour la plupart du temps des atteintes aux libertés de réunion, d'expression et de circulation. L'exemple le plus récent porte un nom, c'est Ubedillahi Mshangama, journaliste réduit au silence par le juge Assamat Abbas. Celui-ci l'a fait à la demande du procureur Mohamed Abdou Aïbou. Chers compatriotes, la dictature fonctionne, un chapelet diabolique où le premier grain, Assoumani Azali, Alaoué, récite sa directive pour que les procureurs
les juges, les députés exaucent les volontés les plus iniques contre notre nation. Tantôt une note administrative pour restreindre les libertés de circulation, tantôt un rapport parlementaire. Doul Kamal Nalae, délinquant désormais notoire, à la base duquel l'État s'emploie à assassiner, dans ce premier temps, l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, avec le juge Ali Aman, Ali Abdallah Nalae, et toujours le procureur Mohamed Abdou Nalae, a étouffé aussi le vice-président Mamadou et a limité le silence célèbre Ikililou et a poussé Mouimbaraka à se mettre dans la clandestinité et nous approuvons son courage pour sortir de cette clandestinité. Mes chers compatriotes, nous devons désormais nommer ces députés madipés, ces juges, ces commissaires et ces juges-là sur une frontispice debout parmi les ennemis de la République. Nawalae, le juge qui s'acharne sur Saleh Assoumani, le juge d'instruction qui pulvérise la liberté de Oubeidillah Mchakama, ont des noms, ils sont notés. Nous ne les oublierons pas. La République, une fois sortie de ce marécage d'injustice, n'oubliera pas ses juges et ses procureurs. Daoula Haki, Yaïja Waton. Nous avons une pensée émue et de souffrance pour les prisonniers politiques qui cropissent à Daouedjou, Koki, la prison de Fomboni également, et toutes les annexes que la dictature d'Azali Assoumani a fait croître et accroître. D'un jeune et emploi promis, nous vivons l'ère des citoyens d'une prison à disposition à la moindre revendication. Je suis triste par un tel tableau de violence judiciaire, mais décidé à y mettre fin par notre mobilisation à tous. Nous avons la liste des prisonniers, des personnes assassinées que je vais laisser à mon frère Mohamed Barouane. Bakadaoula Yahaki. Bakadaoula Yahaki. Venez rejoindre le mouvement pour libérer notre pays. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Ukaya azali katina zofanya katina za urenda itoto tibambi ashindwa ashindwa hale haizo mwenye waka hafanya serikali ikao getugopte sowan gamnita tidio bas etc gamdio para emanama mwangu Isa Kadri ya jewanu ya inese Essuaya, Yahé, le Premier ministre, ou les affaires étrangères, ou escroc, Gamto Bratiza, et mon ami Issa Kadri, Chado, tu as le Ukaya, Kabatiza Dios, t'as des missions, on a des au Kangar Djoka Azali, ils ont dit Fanya Tizulu à le ministre Roa et Moutou Jomi Gananaï. Qu'est-ce que tu dois les trajectoires Gardio para, et moi, Issa Kadri, et Jiman Hajikou, et Inesse, et Mdouo, Wabadoul, Doulou le ministre des Affaires étrangères Wazali pour Zuluma Moulouga de la Gosimi, ou Jitima, ou Sofintima, ou Derajantima. Chaka Muniko, et mon ami Issa Kadri, Yazambe, Haoubenou Fumano, Marhab. Armée collectif ya Paris, les embanyasi nous ont tipia. Henam na jiangaje armée bwana yinu. Kartula zakati ngarifika waze paza sauti marhaba. Kwezi watukufu.
Gamjo, Rahane Janjia ou Harumaye, et biographie avec traçabilité, Yahemananya Sidou Kamal. Gamjo, Fanya, mobilisation, Anjo Fanya, mobilisation générale, Ranzi, Geri Jerinjie, ou Haruma, les Alala Vulkamal. Donnez-moi la chers compatriotes, combattants et combattantes, depuis un bon moment, les observateurs internationaux ont constaté que notre pays est gouverné par des incapables et devenu aussi un champ d'horreur. Des assassinats en masse, des enlèvements, des kidnappings, des viols d'enfants et le non au respect de la loi. Évidemment, la liste est longue. En effet, le scandale de la démission du ministre des Affaires étrangères du gouvernement illégitime confirme que le dictateur multirécidiviste, incompétent, sans foi ni âme, indésirable est infréquentable. Même sa famille proche le fuit. La situation économique de l'État dévoile la vérité d'une misère sans précédent d'un soi-disant un pays à revenu intermédiaire. Aucune évolution à espérer, puisque les pauvres sont devenus des super pauvres depuis 4 ans. La vérité, Azali gouverne par le mépris et la terreur. Chers compatriotes, à cela, j'appelle à une mobilisation générale et tenez-vous prêts pour que tout ensemble et pacifiquement nous disons non au régime dictatorial, illégal et illégitime d'Azali et son clan. Etc. etc. Au regard de cette situation, le devoir patriotique nous appelle. Nous ne devons pas manquer à cet appel. Nous devons faire preuve de détermination, de courage, de discipline et de solidarité dans cette dernière phase de notre combat légitime. Dans le respect et de la dignité humaine, nous souhaitons sortir de cette dictature qui nous étouffe par la lutte pacifique. La violence ne pourrait être que le fait d'Azali et son régime, et il emporterait l'entière responsabilité. Chère diaspora, tenez-vous prêts. L'heure est arrivée. Vive les Comores unis. Que Dieu nous bénisse. Etc. etc. Dear compatriots, combatants and combatants, for a long time, international observers have noted that our country is governed by incapable people and also become a field of horror, mass assassination, kidnapping, rape of children, robberies, and no respect of the law. The last is the law. Indeed, the scandal of the rendition of the Minister of Foreign Affairs of the illegitimate government confirmed that the multiple repelled incompetent dictator. Without lover or indisputable, soul is infrequent even his blood family. The fact that the economic situation of the state refuses unprecedented misery and a so-called middle-income country. No evolution is forbid for since the poor have become super poor for years. The case of Azali governs by my praise and terror. Dear compatriots, I call for general mobilization and get ready so that all together
and peacefully he signed on to the illegal and illegitimate dictatorial regime Azali and his clan. In view of this session, patriotic duty calls us. We must not fail this last phase of our legitimate fight. With respect and humanity, we want to get out of this dictatorship that we are sustained by peaceful struggle. The violence could be fought only by the act of Azali and his regime, and it would entail the full responsibility. The diaspora, get ready, or else are dead. Long live the unity to Comoros. My God bless us. Thank you. Kwezi watukufu. Emana na kapara mobilisation générale lokaya yemzeye halemelea mumtia mzunguzo mumtia wade wa roho ichobaki honyumrema ya mzimba pale nade mruya henda hata ya Rengazul Kamal ya mnome ministre des affaires impossible et manati ministre des affaires étrangères ngewone sawokaya halembelea Dul Kamali mumjua wanyoti pia owinji wa hali ikawo ila tidele zina la hahenyi matuka ujua ole tidele Dul Kamali ila nele zina ya rumia baada ya renga ze karatasi za hekuze wa hahe yende yafanye misomo ya hajuu wonze shawole tidele Dul Kamali badia yabo harejei emanadamu huo haja hakaya avotewa depute o haruma ya regio ya hahenga mjuao ya madanganya ya yafanya halawa yao haja hakamanzishi wa guverneri anisi ya makati ya handani sindaba hatiba pompi wolololeo siba pompi olati gouverneur ole hamba ba pompi e makati ya handani akamanzishi ho gouvernora ya nzuani ngamjuao wajawe madanganya ya yafanya yao halawa yao haja hakaya président de wahema député ani président de l'assemblée et antiwa président de l'assemblée ngamjuawe madanganya ya yafanya wakati ya helua d'habilitation yakahanza inike azalize kompetansi zonti pia yadofanyezo yanzao harumenti ya hatu ye madepite wenda waharawa mbatino mungu ya zirendao karija kubali ektesera habirie zina hata yentu ya lafu wendo wa voti hajita uade na nrabo kajaka mwade shandabu ya juo kaya ye madepite wamba sidizo mgware ndao karitumika azali ya dofanya izo yanzao omwiso wa yabo ye hafanya wamba hokaya ari ngwendo wareze voti za kimadepite warengo kaya ari depute hajira ngamweshilao depute hajira ari wande atonga wahunda ukaya azali ngujojo udofanyezo anzao na hizo ndrabo aibu ona Dhul Kamali waye nde afanya zila Dhul Kamali hakauha baada ya rapor ya madepite wakahifanya oharuma omhuzo oranya wa Komoro kamjojo zambano emaana emana mshwahangu direct depute umuri uo akaya tendea emadepite oharuma zihazi hizo depute umuri mwana mshwahangu direct wafanya zehazi ikaulazimu wapare emadepite wawaje waremete ili wavalide waje wahubeshe ya president Dhul Kamali harenge raporo hiyo ende he falsifie hatia ukaya
Kaya azali kajoza passport no mwongoni mwandu wabuzaze passport shahati Kaya sambi ya buzaze passport yena ikililu ikawo leo ye dossier hiyo irande hangedingo parwa de rapport Dhul Kamal akayo nde kau akable sambi ya rengwa ya yehwa handrabo asibabu Kaya ze elema Dhul Kamal ya zitra yabo yatoweza na muziki yabo yazina za kufunga sabi leo. Dhul Kamal mwanadamu ikawo Faransa wa mharaya ya tije ya represente ya Komori hunu au Dhul Kamal yadonzani kiwa wa ambasadi wa Komori hunu Faransa sham Faransa ambakar churenge karte kubali mririke mti huo de mwanadamu leo ya rengwani ya zali ya mnika wa ministre des affaires étrangères. Dhul Kamali mwanadamu ikawo hajika usokaya ya maore noibora ya hondrane na couverture ya unono o harumashezi wa shalarinyo ikawo ye sécurité sociale ya Larinyo isai porte plainte kujofungwa mahamizanu yarudi yalimezemani ikawo yazi escroque ya Mfaransa na lawe aibu uode mruazali leo ya mrenga ya mwe hati ministre des affaires étrangères baada ya zungulia hata ya tahemru ya mnome ya tuhunda ashukuru harenge Dhul Kamali hamwe hamwe yone maana ni madianu kaya yemze halemewa na ye halendelea na mkazane zejitihadi sahani ni diaspora hata rimreme ya mzimba pale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh etc. Azali la dictature Namjua mbono ukaya mboni mwe ishari misama nkawa fungo kama ubendile mshangame kwa mbushangaziwa shati shangai ma journaliste ngarjua halawali yoga ngarjua sutene jusqu'au bois kao ngomerongo kao inasimu zamba et la simu ya fungwa Azali no roi no weti kao ngormondo naye amdo para e manamba Abdullah Fel ya kiasome liste ya hodo kao baotage wa hezi ya peu ya Azali manamba Abdullah Fel tafadhali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sikiwa funguli toja shaka mjoo kangilo jiji na sika mjoo duanze mana da menga mzima husiana ne zitabi kaudu zijinezi kekwezi watukufu listi kao kuilone ma prise d'otage politique wa maswani ngabo Monsieur Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, ancien président des Comores, mis en résidence surveillée depuis le 19/5/2018 et détenu depuis le 20/8/2018. Monsieur Salami Abdou, gouverneur de l'île d'Anjouan, détenu le 21/10/2018. Monsieur Jafar Ahmed Saïd Hassan, ancien vice-président, affaires, coup d'État, est parti à l'étranger avant sa condamnation à une peine de travaux forcés et perpétués assortie de 30 ans de peine incompressible le 15/12/2018. Monsieur Mohamed Ali Abdallah, affaire tentative assassinat vice-président détenu depuis le 22/7/2018. Monsieur Mohamed Soulé Alia Soular, affaire gendarme avec main mutilée, détenu et condamné 10 ans de prison depuis le 31/7/2018 et s'est évadé de la maison d'arrêt de Moroni le 28/3/2019, s'est réfugié à Mayotte le 28/4/2019. Monsieur Tosha Johar, député en clandestinité, affaire gendarme avec main mutilée, condamné à 20 ans ferme dans la clandestinité depuis le 10/08/2018 et arrivé en France par Mayotte depuis le 4/5/2019. Monsieur Idibana, affaire non élucidité, détenu depuis le 31/7/2018 et libéré provisoirement sous contrôle judiciaire le 16 mai 2020. Monsieur Salah Soumani, arrêté le 4/4/2018
puis arrêté une fois de plus le 25/9/2019, actuellement malade, hospitalisé. Monsieur Faisal Daroussi, ancien réfugié à Mayotte, a été arrêté depuis expulsé en juin, le 29/4/2019, est resté torturé par la gendarmerie à la brigade de Moutsamoudou. Monsieur Lukman Badran, commerçant de Moutsamoudou, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire des mines. Dr Saïd Mohamed El Bafi, originaire de Wali, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire des mines. Monsieur Salim Saïd Ali Merna, originaire de Moutsamoudou, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire des mines. Monsieur Fouad Saïd Mustafa, originaire de Moutsamoudou, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire des mines. Monsieur Ali Hussein, originaire de Moutsamoudou, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire des mines. Monsieur Suleiman Daouda Alia Merlan, originaire de Wani, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire des mines. Monsieur Mohamed Abdou Alia Badran, assassiné par la foule en présence des gendarmes le 12 juillet 2016 suite à l'assassinat d'une femme dont il est présumé coupable. Monsieur Naïl Djidjimil, partisan de Djoua, arrêté à Moutsamoudou le 20/09/2018 et décédé suite aux tortures qu'il a subies en prison alors qu'il était malade le 39/2019. Monsieur Benhamed Alia Madeleine, personne tuée par balle par les militaires comoriens à la Médina du Moutamoudou le 17 octobre 2018. Monsieur Malide Baraké, personne âgée tuée par balle par les militaires comoriens à la Médina du Moutamoudou le 17 octobre 2018. Paix à leurs âmes. Monsieur John Malé, jeune tué par obus par les militaires comoriens à la Médina de Moutsamoudou le 17 octobre 2018. Monsieur Ali, arrêté Fomboni Moeli le 10/10/2018, décédé suite aux tortures commises par le GIPN, groupe d'intervention de la police nationale et la gendarmerie de Fomboni le 12/10/2019. Monsieur Amada Gazon, paix à leurs âmes, assassiné par balle par les GIPN et les militaires comoriens à Ikoni le 9/12/2018. Monsieur Mourchan Abdallah, assassiné par balle le 24/3/2019 à Pomoni suite aux tirs des militaires de GIPN sur les manifestants contre le bourrage d'urnes lors des élections présidentielles et des gouverneurs des îles. Commandant Faisal Abdou Salam, militaire détenu depuis le 8/8/2018, enlevé et assassiné le 28/3/2019 au camp de Kandali. Major Nassardine Abdourazak, militaire assassiné le 28/3/2019 au camp de Kandali. Monsieur Salim Nassor, civil, assassiné le 28/3/2019 au camp de Kandali. La liste est longue. Monsieur Hamid Kassapa, originaire de Moutsamoudou, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire de mine. Monsieur Saïdou Ismaël, originaire de Barakani, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire des mines. Monsieur Abou Miftar, originaire de Barakani, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire des mines. Monsieur Abdourahim Saladi, originaire de Barakani, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire des mines. Monsieur Laïdine Shafi Alia Magatso, originaire de Barakani, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire de mines. Monsieur Kassim, ancien commissaire du gouverneur Salami, arrêté le 18/10/2019 sans raison sérieuse. Monsieur Ali Wali, militant de Daoulaya Haki, originaire de Tudjini, arrêté le 23 avril 2019 dans une mosquée de sa ville natale. Monsieur Mohamed Mana, porte-parole de Daoulaya Haki, originaire d'Ambeni, arrêté le 13 mai 2020 dans une mosquée de sa ville natale. Madame Siti Eshata Omar,
membre du parti Ouri, libéré provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Madame Nazra Saïd Hassan, membre du parti Ouri, libérée provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Madame Tohiri Farda, membre du parti Ouri, libérée provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril. Madame Houria Saïd Mohamed, femme d'Ahmed Saïd Mohamed du parti Ouri, libérée provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Dr Azali Ahmada Imidi, membre du parti Ouri, libéré provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Ali Mohamed Kaou, membre du parti Ouri, libéré provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Dr Nizar Ahmada, membre du parti Ouri, libéré provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Dr Youssouf Bonaheri, membre du parti Ouri, libéré provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Dr Saïd Maloumi, membre du parti Ouri, originaire des Ciments, libéré provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Monsieur Ahmed Msahazi, membre du parti Ouri, libéré provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Monsieur Shamsuddin Soudjaï, membre du parti Ouri, libéré provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Monsieur Aboulher Modoha, membre du parti Ouri, libéré provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Monsieur Nasser Sinani, membre du parti Ouri, libéré provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Monsieur Issa Mohamed Alia Bouboucha, enlevé à l'hôpital de Majunga et amené à Moroni sans aucune procédure légale le 15 juillet 2020. Monsieur Fahad Halidi, enlevé par la police française et le GIPN depuis Mamoudou alors qu'il disposait de la carte de réfugié valable le 14 septembre 2020 et détenu au camp militaire de Sagan. Merci, on va les compléter après et les Djili Regakou Samahan. Ah, bravo! Monsieur Fahad Halidi, enlevé par la police française et le GIPN depuis Mamoudzou, alors qu'il dispose de la carte de réfugié valable le 14 septembre 2020, est détenu au camp militaire de Sangani, puis à la gendarmerie de Hombo depuis le 28 septembre 2020. Monsieur Roger Boudra, enlevé par la police française depuis Mamoudzou le 15 septembre 2020, est détenu à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Azoumani Travaillé, enlevé par la police française depuis Mamoudzou le 15 septembre 2020, est détenu à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Soni Mohamed alias Campagnard, mis en résidence surveillée depuis le 20 mars 2019. Monsieur Mohamed Ali Swali, ancien vice-président, en résidence surveillée depuis octobre 2018. Monsieur Nourdine Bourhan, ancien vice-président, interdit de quitter l'île de Ngazidja depuis octobre 2018. Monsieur Mohamed Bakar Dossar, ancien ministre, interdit de quitter l'île de Ngazidja depuis octobre 2018. Monsieur Mouni Baraka Saïd Swali, ancien gouverneur de Ngazidja, empêché de quitter sa ville de Tsoudjini. Monsieur Ikililou Dwanini, ancien président, interdit de quitter l'île de Moani depuis octobre 2018. Ukesi watukufu ngarelewa fasili ya diktature aukaya ekamro hasomwe listino mrugujono nono ukameta rehe hekomol kamil uko hamadesi mkata parokir uko wanruanu wanruanu wafungwa bure wazidiwa watiroa watifanya nongo tihak yude manara loka azali de la simoli alawe hauka azali we dictateur sanguinaire naede mlikao atibienti hatu kufuru rango wakati hatu iloti haizo nabo mdoba peine de mort yani mbafanye tudo chapeu ila simu ya ralo hito mufti hajar maye enukto hiyo rikanza lijuoka emda kabla simu ya rudi wa yepeni yondo kwezi emda mufti emahala kaba uso kajaskutu wa basenrogo
hauhari ndinda shemda kabla simu ya rume pende moro de mwenye listino de mwenye listino kaka mwa pende moro mda kabla simu ya rume wayo ndo hii au kandi ara hitwa ya mfuka wandu utabishoti ya hatu kamdo para mwana mafundi ya jane sendondo ni hadisi ya pende moro yakavumulo ni mufti wa hatu na yeti kanetongwe ya lazimu yafanywe pende moro ngari mjo sentipia tafadhali bustani ababana rajise shukran amade namna weka yao rajise na rajise nyoti pia ngabzijua o andu wala utahao mwezi wambo mwezi wone haya baki do swalehit haizo sinutwa mara kwa nikiwazo ni warueji idaraba ukana karina wishili ya mdu tena pakanga siswiri ya hebwana liwana one mduwe malaidao aho ekari wana bwana lishemeza risomo andulofanya mtwala eke emashughulika karibu tijao aiso juziani kwa leson haleje yange matimanti esirabo sahamba ya ukama lange na roho ya shuma ikawbidike hafu tola wa bana bekaola ndio amba president basi roati ate roa baba wandodo habari haruma ukumbi likaenda haruma mashuhudi na waprepare wate wame baba saler joka uwezari zine ekedhali moiheni aizo ngari wa tore ya ori wabia ukana ngari hezao na singari wambiao edo manao ya uka na waprepare waji wa mdunge chasi singari panga wa majigo tena tiparo lifanya tili hana angalie ngari fanya wale petition wa saini ngari sawe kunguna libeshelea eka simpla ripete simpla ripete amjodo lecheza nous sommes des Comoriens. Nous sommes des Comoriens. Nous aimons notre pays. Nous aimons notre pays. Nous voulons le changement. Nous voulons le changement. Et nous allons gagner. Et nous allons gagner. Inch'Allah. Inch'Allah. Sotipi asiwa Komor. Sotipi asiwa Komor. Siwanta eti ahatu. Siwanta eti ahatu. Garanta o mabadilio. Garanta o mabadilio. Ushindi utoka wa hatu. Ushindi utoka wa hatu. Inch'Allah. Inch'Allah. Ilo de la mano. Wala la fosta. Maburumkuka yao. La fosta. Ufala wa ujao rishangaza. Beni yaona. Wana nyasi wa mbeli juzi. Ezano wabukondo wazifanya. Basi eleso ya ukari wa mbio na mkauwe watu kufumishili ya wano ya rarisa inao. Haya narejeza tena. Leo. Sidaula ya haki. Sidaula ya haki. Kamati mnajeshi ujori shangaza. Kamati mnajeshi ujori shangaza. Leo. Sidaula ya haki. Sidaula ya haki. Kamati mndu ujori shangaza. Wanubara yao zetizi wachina mnaweka yao doa wanawe bwana roboti warueji wale matmans shero bodo ukana ro ukana boraturi halige juzelelo iyo tirege na fundi wangu wametse upara Dr. Mohamed Badia ikayao hafungwa neema ya sisi cha Mwenyezi Mungu yao kwazi watukufu hata na jogarele gari di chao wazungu wa chao aina niona ngotwa beso yigena bombi shata mena mnaangalia hata kambayo namna indulelo mena nakofa namna induindi amtashukuria manama Badruddin ikayao présenter Facebook FM ikayao achabanu osipalelo ili areke première fois leo tilemano au leo dohana abese aishe mavushe ya uka obiso gozibi kurubia haizo watukufu zikiwangu Muhammad Barwani hazamba vanu eliaishiria hotuba ya mtukufu watu Muhammad Shafi ibn bin Sharaf yakamwambia ni uka na mdoregeza kashughulisha aina mdola taesare mtaize drapo mkenizo boka bagari zinao abo waono nai abahade tukomsini basi tikusudini baile baulinu mwambie ni uka linu mdudikiwa ekamru hasomea Jamiat al-Azhar ya Timizi au kemra hifadhi ya Qur'an
dunikiwa inu na kostumu shele abo ino haba zayil azhari sharif mitilo iva ya miuva kostumu cha ema ulama wao warambia ukana mgoni mwezi amali njema basi wamba ijihadi ijihadi wakati na ubi hanza tijokamle ijihadi shokaya wakati waikayao dhulma yene hata imkurudian yabo ngamwanao heze mali za hanyu wazarengwa ngamwanao hesheo shahanyu washapulo ngamwanao heze roho za hanyu wazatozitole heze roho hizo zijiri koma roke zijiri yaweka zijiri yo ulazimu ema ulama wala mmoa nadamu waandiseshe jihadi na yerama ukana afdhalu jihadi eshe jihadi chakweli قول الحق وهمزا كوني على سلطان جائر هارما مفاوم ظالم لما علماء watu ambao ze haki kwa tuzamba ndio mania wakayao haruma et place de la République au skolelo tikusudi ni jabanu ya mando jerisali hedi walijobu iomba hukabala swala ila dua duambelewa na nasi wafariki kayao Mwenyezi Mungu acharangia kozidi hamjie mijio adanganyeze swala za janaza olio ya ukawa ndoke juma ulolea hainziwa hagungu shangale la mpasa haizo barjomo mbelea wafuwa hatu Mwenyezi Mungu ya warehemu ya bilido uone sauka hutuba za juma balaga mbali ambao takbia lil qulub do ulisa do nurise emio aruma mfumu basi ngabo baadhi ya mafundi au ya makhatibu ya kaulazimu ikawa ono ya rahito wanyanyasi ekawa ono eyatoa na hatu mazini ekawa ono wa violeo ekawa ono wanu ikaya wari kiose mani waja ikawa lazimambe kantia wamondeka uhutsa kawishe makalima ya hoya wameshelezize shema khatibu ema ulamau wabezo haraka warenge eze mikro walike bwana wayarugo abenge banoko kwa tuva ele baulimu tikabana katika komisioni sharika namba mjohamba watulike sur terrain riwane kamna ujua utoa hutuba hata usiku leo ya kwa lazima mrogogo za haja mchie modani mdali mtume haka unasihi cho wakati wa heze bwana hakauana eja utijao jao hizo ikaanza kumwambia ni ukana hata hapo hazinyo zima eno kwa sivisi kwa utogeza mruhara rohitwa ndura rohitwa ndomonda rubasi ndura rohitwa ndomonda rubasi mado kamru hato waroho bihairi haqq yawe lazima ya haito eko sibi eroha ibidito lo ke jalasim nelawe ibidito lo wahe awenda miyahe wa halal ya bilido wakati wa nduwa ele wana wafikia na ukana ngarenda haruma jihad ngarenda haruma komba wandu wenda wareje ngoni wa mtali embola yona haito kaida trahison yabo yo yeleziwe ka haraya yuqtal yula wa hafu era ruinji ekemndu ngendolani hende kufanya ndongo za tulazi izo lezo ndongo ndarubasi ese ndongo hizo amadagazo faiswali mutisa ni kunonyanya sio kumla unotipia wazirele hata uko urona hizo kwa jazirenda yabeke kwa jazirenda ukulawa yodulma abage lelo tikusudi njeni ele semani ya ukawa nabo ayaza timisi mengo sifungua udhulma shoba mwasaidia wanadamu wa fanya dhulma hiyo doviti ulio mtoa romo hazini ndegeze mali atemalala hata besa hemzaza hatuola mbona mtukuzi hata baiza manjilizi nuka bisibao basi uti huo ikaula simwaele ya haina mgu usaidio Mwenyezi Mungu akawarongo za haruma surati Safa amba ukana uhshuru alladhina dhalamu wa azwajuhum wa wao marenge na masilihe arumombo wa jahannam abange ni wananyasi maislamu ni mwavertise mabia ukana aya zingine ndondo ziharamisha dhulma Mwenyezi Mungu akamjirongo sana ukana inni haramtu nafsi ala dhulm mimi wami siharamisha ukana ni dhulumu harudi hamba inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun Mwenyezi Mungu kalo dhulumu hamba wanajizia dhuluma kwa tuambanyi ni wanadamu haizo ikaucha bado nimwambia ni maulama ni wa baba ni wa tata haina mroika yao nganyina maarifa ngamjuao majua ya mari ukana rifiwa wananyasi kaula zimuru wa mbele dua bango baina yada illah
Bao arume masuala wachana uziswa ni munkari wa nakir. Ikawa lazimu mtiboikote mtiridanganize swala za jana za watu. Zinasema itizahatu. Watu wanaangalia swala azali ya swali zao. Wanroti pia ile Mungu tu mwangalia chao. Besa wale moto wamege watu kwa sio wale imani ya mdao ni shabab. Hapo ngeye. Yapo kama nyaza swala haina baadhi yana hitwa. Basi ile shaita swala al-khushun kaula ziweke Mungu swali mdunya mizajao. Shaina katika zidiwe ya tende ya swala rekaya janaza rekaya juma na mwangalia mafoto tibeni Mungu tofanya chao mtu mdujoka. Watu watu wa Mungu national level ya mtowe basi yaban. Yapo kama mmenyelewa ndio swala sahau. Askini. Ya bilido utoa yoka. Ekale leo ikaona Mungu wali ndani mdashelo muswahe. Mono juze uka wanasijana wa mbeli balikuwa swali wa swala idoaji wala wa mji de namna hiyo hata ikoni wa swala idoaji shema journalist au wanasema journalist wana appareil wa telefoni wachilenda ma journalist watataza wao ti waadilifu e maadilifu yao regaza kwa zotipia no babo wanwanchi waikayao kwa wanada una hakwa dhulumiwa ikaona simu waishirie kana washirie onyanya ni marabi haya wao sha kutua baba kwa katika ukana aliwaomba watu wafanye kudeta aliwaomba watu wafanye yule bado journalist wala uso mada ulubasi ekutana wanamtazama dagazo ulojira naye wangu sasa ukana bado wafanye mahakama kwa tafanya kanyi wangu instofi mdogo wapi Al Jazeera ila shani ya kweli ya ukayo para wasaidia we dhulma na watu wasaidia wajua hadithi iliyo ulimwengu haina ndio tu yake haizo ikaanza kumwambia ni ukana الظلم ظلمات يوم القيامة. Nyinyi wa baba, nyinyi wa tati, nyinyi wa nikayao, mwangalia azali kama milioni rongo ya miso abaluka kwa hata wandu manga hunu ekewa la pisi wa wajoida washitaki uka emrola na kresemo au viola sebani basi wandu wao wasaidia yao kosibi alumeze tabia za kisheti mkode asifanyao haizo zikaanza litimize makauli yangu nimwambie ni ukana haina mdudo bahani wajiri rongo njema yajiriwa nizo yeuka kafailu wawe kama hazifanya yo hundaze fadhila Mwenyezi Mungu ajalini haina njema za jiri na jibiwa likeli hundaze fadhila na haina mduweka yao ngema hana wajiri rongo ombi hajiri waneze rongo ombi za jiri yeuka hamavo mdu hazifanya basi haina mduweka yao guaidi azali omro hitwa omfugo omlisansio wana medulma yobakama na ito zontipia na juekana wabu saidio na ukaenge hakabu abajo zifanya haizo ngamshukurio ni waroika yao Mwenyezi Mungu amnikane courage waitilani shawe Mwenyezi Mungu ya mafikishani msubuti mharaze mabe ukana tijao shainti bolote ya hanbas abage hena mna Mwenyezi Mungu alisaidia na ambaye za kweli shindesha ichi cha kweli ndio usubuti rambe tijao wakaulinda Mwenyezi Mungu alijalia ujoli furahisha tihale chasi mabiani bwana kwa nisete skuri wangu bwana ya ukana banu ti ukana ezorongo mwaba au misirini katika tuzo usamba shabanu wakati wa jihad ulisubitira mbeza kweli simwambiani ukana au wala utahomwezi wa uono ya baki na ukariswa leidi awenge Mwenyezi Mungu ajalia amina tuzija uzile kama benze amina kama benze amina shaidu na pele kama mtuombe za kweli kama fanya jumari legeza mikro na hizo soma assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba ustad, manifestation tumetoka za kifuani. Shazi bwana kasendele yao mpaka jaula ya haki, mpaka jaula ya haki, mpaka jaula ya haki. Wana malhadi na kaziri timu la taifa. Rendele timu la taifa manifestation tu ya Bengo Binanena ikaza kifosi kwa lehunu. Na hizo bwana kasendele yao mpaka litoa wa mkondo zumuti haki inshallah. Marhaba benji. Yahweh
tanu ya hisa manifestation ya mlengo milioni na moja ngarombo mnyezi mungu manifestation ya mlengo milioni na mbili kiaza desa roha ngarombo mnyezi mungu inshallah taala msafari ya kufanya kwa wetu tarehe hosudumahe ya ukaya hisakati lezi inshallah taala maramba menjini wananyasi wa Komoro ndio tananza za hone mengu makaurangalia mara tunu zahanyu makao mkaurangalia rumaza kara kanishani maramba menjini inshallah taala na mpartaje video zini maramba menjini inshallah taala maramba